आज पूरी दुनिया में माहौलियाती हिफाजत यानी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के मकसद से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है, जो कि आज ही के दिन यानी 5 जून को मनाया जाता है। इसी के चलते जेके चैनल की तरफ से अपने सभी दर्शकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इन्वायरमेंट रिपोर्ट। नाजरीन, आज 5 जून का दिन है और ये दिन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पर भी मनाया जा रहा है। हम आपके सामने एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, माँ निशात, जियो और जीने दो की पॉलिसी। तो आइए देखते हैं हमारी माँ निशात पे एक खूबसूरत रिपोर्ट। हमारी हयात व कायनात का तवाज़ुन हमसे बरकरार है और उनकी दुनिया का तवाज़ुन उनसे, लेकिन जब हम उनकी दुनिया पर अपनी कमंदे डालते हैं तो ये तवाज़ुन बिगड़ने लगता है। हम कुछ कुव्वतों को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं, कुछ नादिर आवाजें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। पिछली सदी के आखिर में कोई 40,000 शेर थे, लेकिन 1973 के आदादो शुमार से जो नतीजा हासिल हुआ वो मायूस कुन था। उसके मुताबिक शेरों की तादाद कुल 1827 रह गई थी। अब इनकी हिफाजत जरूरी थी, इसलिए उसी साल शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का एक मंसूबा शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का काम था शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुदरती माहौल बनाना, पनाह गाहों की तामीर और इन पनाह गाहों को आइंदा नस्लों के फायदे और दिलचस्पी के लिए कौमी विरसे के तौर पर बरतना। हुकूमत हिंद ने जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बोर्ड की सरपरस्ती में टास्क फोर्स कायम की, जिसकी सिफारिश पर टाइगर प्रोजेक्ट का क़याम अमल में आया। एक दूसरी नस्ल जो तेजी से खत्म हो रही थी वो चीते की थी। हुकूमत ने मुख्तलिफ पार्कों और हिफाजत गाहों में इस बात पर पूरी तवज्जो दी कि खत्म होती हुई नस्लों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। हमारे मुल्क में जानवरों और चिड़ियों की एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है। हमारे यहाँ दूध देने वाले जानवरों की तकरीबन 500 किस्में हैं। चिड़ियों की तकरीबन 1250 किस्में हैं। 20,000 किस्मों के कीड़े मकोड़े हैं। मछलियों, सांपों और रेंगने वाले जानवरों की लातादाद किस्में हैं और दूसरे ऐसे जानवर भी हैं जो सिर्फ सर्द मौसम में ही जिंदा रह सकते हैं। हिंदुस्तान के जानवरों और चिड़ियों की कई ऐसी किस्में हैं जो दुनिया भर में कहीं और मौजूद नहीं हैं। हम उनकी हिफाजत करते हैं, जिसमें खुद हमारी हिफाजत है। बहुत से जानवर हमारी फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं, बहुत सी दवाओं में काम आते हैं, लेकिन हम उन्हें खत्म करने के हक में नहीं हैं, क्योंकि वो भी हयात के तसलसल में हमारे मुआविन हैं। जानवरों की हिफाजत और निगहदाश्त की हमारे मुल्क में एक लंबी तारीख है। अशोक के जमाने में ये हिफाजत गाहें आम थी। हमें अपने शहरों और जंगलों के तवाज़ुन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जंगलों की दौलत मालो ज़र की दौलत नहीं, यहाँ हमारे दूसरे खजीने दफन हैं। हमारे एहसास और जज्बे को जिंदा रखने वाली सूरतें यहाँ बसती हैं। हमारी अलामात और हमारी निशानियाँ यहाँ मौजूद हैं। हमारी तहजीब का माजी इन जंगलों और यहाँ के रूहों में बसता है। खूबसूरत जानवरों के निशान पुराने जमानों के सिक्कों पर ज़ब्त किए जाते थे।
کہ یہ بھی ہماری زمین اور تہذیب کے حصے تھے۔ موریہ اور گپتا زمانے میں خوبصورت مور کے نشان سکوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے تھے، یہ بھی ہمارے وجود کے حصے تھے۔ جب کوئی بچہ دیر سے بولنا سیکھتا تھا تو اسے طوطے کے پنجرے سے گرے ہوئے دانے کھلاتے تھے کہ اس میں زبان کی تیزی پیدا ہو جائے۔ طوطے کی زبان تیز بھی چلتی ہے اور عقل کے دانے بھی چنتی ہے۔ ہندوستان کی مختلف حفاظت گاہوں میں پلتے بڑھتے ہوئے جانور اور پرندے، چڑیا گھروں میں مقید اور آزاد جانور، کھیتوں اور کھلیہانوں، گھنی شاخوں، نیلے آسمانوں، دریاؤں اور سمندروں پر اڑتے ہوئے رنگ برنگے پرندے، سب کے سب ہمارے بیش بہا سرمائے ہیں۔ سب اس دھرتی کی پیداوار ہیں اور اس دھرتی کے بدلتے موسموں کے سنگ سنگ پروان چڑھتے ہیں۔ سب اسی مٹی اور اسی پانی سے اپنی شناخت حاصل کرتے ہیں۔ ہم انہیں ختم کر کے اپنی شناخت، اپنی علامات، اپنی تاریخ، اپنے اساطیر اور اپنی روایات کی نفی کریں گے۔ انسان ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، اسے ان چیزوں کی اہمیت کا احساس بہت کم ہوتا ہے جو اس کے آس پاس موجود ہوتی ہیں۔ ہوا اور پانی اس لمحے تک اپنی اہمیت کا احساس نہیں دلاتے جب تک کہ ناپید نہ ہو جائے۔ آلودہ ماحول میں صاف ہوائیں نہیں چلتی، ریگستان میں پانی کا سراغ نہیں ملتا، پھر ہماری جان پر بناتی ہے۔ ہوا اور پانی ہی کی طرح اہم ہمارے آس پاس پھیلے ہوئے فطرت کا منظرنامہ ہے۔ پیڑ پودے، چرند و پرند سب اسی منظرنامے کے حصے ہیں۔ انہی عناصر کی موجودگی سے فطرت ہماری زندگی کے لیے بامانی ہوتی ہے۔ ہم انہی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور انہی سے جلا پاتے ہیں۔ انسان اور فطرت کا یہ باہمی ربط ازل سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اسی باہمی ربط اور تسلسل میں حیات کا راز بنا ہے۔ کوئی زندگی محض اپنے آپ میں کبھی مکمل نہیں ہوتی، اسے فطرت کے گناگوں مظاہر سے توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ماں نشاد ایک ابدی حقیقت کا محض لفظی اظہار نہیں، حیات اور کائنات کے توازن کی توضیح و تشریح ہے۔ ماں نشاد کا فلسفہ زمانے پر محیط ہے اور عہد در عہد ہمارے ساتھ ہے۔ ماں نشاد زندگی سے محبت کا اظہار ہے، زندہ رہنے کی خواہش کا اظہار ہے، دوسروں کو زندہ رہنے دینے کا پیغام ہے، جیو اور جینے دو کا سندیسہ ہے، ہمارے آدرشوں، ہماری تاریخ اور ہماری روایات کا نگہبان ہے، ہماری تہذیب کی شناخت ہے۔ ماں نشاد محبت کا پیغام ہے، دکھ اور سکھ بانٹ کر جینے کا سندیسہ ہے، سانسوں کے آواگمن میں ہم آہنگی اور تسلسل کا فلسفہ ہے، سانسوں کا آواگمن جس کے انسان، چرند و پرند سب برابر کے حقدار ہیں۔
تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ ماحولیاتی تحفظ کے لیے آج کے اس 5 جون کے دن پر۔ یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی؟ ہم آپ کے وچار، آپ کے تبصرے کے لیے انتظار کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی آپ کو ماحول سے متعلق بہت ساری جانکاری اپنے JK TV چینل کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ شکریہ، جے ہند، جے بھارت۔